आज पहुँचीछु झुम्परा ब्लॉक रो आमर है निश्चितपुर ग्राम पंचायत रो सान हंडुला ग्राम रे आठी आमर जड़े भाई जी कि गोटे आमर वैज्ञानिक प्रणाली रे चाष करमती कौन चारा बढ़ाऊँ आ चाषी भाई मानक से केमिति निजर चारा को से जाकि दौरान चाषी भाई माने लाभवान होती आम बर्तमान जीवा आमर तांकर जो वैज्ञानिक प्रणाली रे से जो चारा को बढ़ाऊँ आम देखा और भाई सहित कथा भितर कौन बेसी इनफर्मेशन अच्छी आपण मैंने सीधा सड़क भाई को देखिपुंट से निजर कम व्यस्त अच्छा से चारा को केमती कौन से नहीं कि बाहर को आसुँच चारा को आमर जो कस्टमर को देवाई से कस्टमर जड़े आसछन्ति कि से मौसा से गछ को नेबे तो आपण मैंने सीधा सड़क देखिपुंट कि बर्तमान आम जीवा भीतर को भाई किसी इनफर्मेशन पचार से कौन केमती करुँच चाषी भाई माने केमती चाषी भाई मान सहित कंटाक्ट करमती से चाषी भाई मानक सहयोग कर चलते आम बर्तमान भीतर को जीवा जेहेतु भाई गाइडलाइन अच्छी कारण आम बाहर किसी भाइरस को लेकिन आसी था चप्पल को खोलिया आमको जीव आ भेंटिलेसन किसी वायु वाहक जो भूताणु कीटाणु जीवाणु जहाँ भी अच्छा भाइरस से पशिले गछ को नष्ट करेंगे से सब यहाँ बंद थाए तुम अल्प समय मध्य भीतर को जाकि आम बंद करदे आप बर्तमान आप देखिपुंट कि भाई स्टार्ट ऑलरेडी पाखापाखि गोटे वर्ष उपरे हो गला बर्तमान जेहेतु सीजन नहीं चारा गछ भी बहुत कम अच्छी से समय अनुसार से सीजन ठीक सीजन रे पुणी से चारा गछ को से बढ़ाऊँ चाषी भाई मानक साहाय्य करुँच भी बर्तमान केतबेले जदि कहार चारा गछ अच्छी जदि आप पूर्व ऑर्डर दौरान से अनुसार भाई चारा लोग दे ना हाँ तो बर्तमान दिया चारा ठीक अच्छे केते दिन चारा नेबा कथा से अनुसार आम प्रिपरेशन होकरी आम चारा चाषी को आम दे तो ठीक अच्छे आउ किसी इनफर्मेशन आम भाई जानापी चेष्टा करा कि भाई ये सब आप केमती कौन सिस्टम कर जो चाषी भाई मैंने आपको चारा नापी चाहिए तो मुझे आपको पचारूँ कि आप केमती चारा गछ को बढ़ाऊँ आपंकर सिस्टम हाँ मो परिचय प्रथम देवी मो ना हूँ समरा मुंडा ग्राम हूँ सान हंडुड़ा निश्चिंतपुर पंचायत झुम्परा ब्लॉक केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट तो ये आमर वैज्ञानिक प्रणाली चाष करुँच कहीं चाषी मैंने बहुत वर्षा सीजन रे हैरान होती आमर जो आमर जमी प्रस्तुत करी जो गुड़ा आम चारा पकाऊँ से विभिन्न प्रकार पिंपुड़ी आउ किसी भी आमर चारा गुड़ा नष्ट हो जाऊँगी तो तेणुक मु चिंता कली कि चाषी मानक केमती सुविधा आम से चारा जोगई पारिबा कि निरव चारा जोटा कि आम एटी आमर कौन सी चारिपटे आमर देखुं आपण मैंने चारिपटे पूरा यहाँ आमर कवर हो रही जाइए ए भीतर को कौन सी पिंपुड़ी कि कीटपतंग कौन सी भाइरस जनित पतंग गुड़ाक भीतर को प्रवेश करें ना जहाँफल कि यहाँ भितर आमर रहा विभिन्न प्रकार तार औषध देकी गछटा को पूरा ताको निरोग करा जाउछि एवं जो चाषी मैंने भी आमको ऑर्डर दौरान ऑर्डर अनुसार ये चारा को प्रस्तुत करा जाउछि तांकर समय सीमा अनुसार आम चारा को प्रस्तुत करके चाषी भाई मान को आम तांकर चारा ठीक समय आम दौछु एवं चाषी भाई मैंने भी आगु भी मोठू चारा बहुत नहीं तो रिजल्ट भी ठीक आसूँ गछ गुड़ा भी ठीक रोचे बोली शुणाशुणी होची। ओके धन्यवाद भाई आपमर जो दर्शक भाई मानक आप सठिक तथ्य दे पारिछंती आग को जदि जो भाई मानकर चारा गछ दरकार तो शेष को आम कंटाक्ट नंबर आम तांकठू मागिया चेष्टा करूँ स्क्रीन में कंटाक्ट नंबर शेयर हो आप कंटाक्ट करें ठीक ना भाई आइए ओके आम टे देखा केमती गछ कौन होची हुष्टपुष्ट केमती अच्छे आप सीधा सड़क गछ को नजर पकातु ठीक है यहाँ सबुथ गोटे गोटे मंजी पड़ी ना हाँ एगुड़ा है आपनकर वाटरमेलन गुड़ा एगुड़ा आपनकर काकुड़ी काकुड़ी एगुड़ा आपनकर कलरा कलरा यहाँ आपनकर ये चाषी मैंने सीधा सड़क भाव में ये उठेकी चेर जोटा मजबूत होकर रही मटी लगेला मैंने सागे सागे आमर
ଗଛଟା ପୁରା ଗଛ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହବାର ବି ନଷ୍ଟ ହବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଚାନ୍ସ ତାକୁ ନାହିଁ। ନେଇକି ଦିନେ 2 ଦିନ ବି ରଖିପାରିବେ ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ସିଧା ଉଠେଇକି ପୋତୁଛନ୍ତି ତ ଚେର ବି ଛିଣ୍ଡିବାର ନାହିଁ, ଛିଣ୍ଡିବାର ବି ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ହେବାର ଚେର ଜମା ଟିକେ ଚାନ୍ସ ହିଁ ବି ନାହିଁ। ହଁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଚେର ଯେମିତି ରହିଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ନାହିଁ, ଗଛ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିନି ରହିବ। ଏବେ ବି ଆମେ ସକାଳୁ ଦିନ ମାନ ଲଗେଇଲେ ବି ଏ ଚାରା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଆମର। ହେବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଏସବୁ ଲଙ୍କା ଗଛ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏହା କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ? ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର 16-17 ଦିନ ହେଉଛି। 16-17 ଦିନ। 16-17 ଦିନରେ ପୁଣି ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗଛ ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତିକି କାଣ୍ଡଠୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ବି ନାହିଁ। 16 ଦିନର ଗଛ କହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଓକେ, ଏପଟେ ହେଲା କୋବି ଗଛ, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି କ'ଣ? ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି। ଏଟା କେତେ ଦିନ ପୁଣି ହେଉଛି? ଏଇଟା 26-27 ଦିନ ହେଲା। 26 କଷ୍ଟମର ଅଧିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ରହିଯାଇଛି। କଷ୍ଟମର ଯେହେତୁ ବର୍ଷାରୁ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଟା ଆମର ରହିଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷା ପରେ ଏଟା ବି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଏଠି ମଝିରେ ଚାରା ଥିଲା ସବୁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସେଲିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଏମିତି ବି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବା ସହିତ ସେ ନିଜେ ବି କିଛି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ପନିପରିବା ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଭାଇ, ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆମର ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ସବୁ ଚାରା ମିଳୁଛି। After few moments later. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାରା ମଞ୍ଜିକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ସାରିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଙ୍କା ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 10-15 ଦିନ କି ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ମାସେ କି ଆଉ 15-20 ଦିନ ପରେ ଗଛରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଲଙ୍କା, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତି ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିମ୍ସ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଟମାଟୋ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଗଛକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଆଉ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଗଛକୁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଥିବାର କାଳେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି କି ଏ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଉଛି? ଏ ଗଛ 1.5 ମାସ ହେଉଛି। 1.5 ମାସ। ଏ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ତ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି? ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ 15-20ଟା ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ହେଇକି ପୁଣି 20-25 ଦିନ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପରି ଆହୁରି କେତେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେବା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ଏଠୁ ଚାରା ଗଛକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ କି ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ? ନିହାତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଓକେ, ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439482043। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 9439482043। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇ।
ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।